चीन का तिंगा डिजर्ट सोलर पार्क 16 मुरबा मील पर मुहित हैं। जनूबी कोरिया ने लहरों से एनर्जी पैदा करने के लिए इसी साइज का एक रकबा इस्तेमाल किया है, जिसने समुद्री बिजली पैदा करने वाली सिवा झील बनाने के लिए मसनूई दीवार बनाई है। बरतानिया अपने मगरबी साहिल पर एक ही बड़े विंड फार्म के साथ 6 लाख घरों को ताकत देता है, और कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खोलने के लिए तैयार है। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जाम टीवी। नाजरीन, डेनमार्क का ख्याल था कि वो इन चीज़ों को एक कदम और आगे लेकर एक मुकम्मल ऑफशोर आइलैंड तैयार करेगा, जिसका वाहिद मकसद मुल्क की ग्रीन एनर्जी की तरफ मुहिम में एक बड़ा कदम उठाना है। डेनिश गवर्नमेंट के मुताबिक आइलैंड के मंसूबे का साइज तकरीबन 20 फुटबॉल के मैदानों के बराबर होगा, और इसकी तैयारी पर 34 बिलियन डॉलर्स की लागत आएगी। इस आइलैंड को 3 अतराफ से समंदर की ऊंची दीवारों से सेफ किया जाएगा, जबकि चौथी तरफ से इसमें इस्तेमाल होने वाले सामान को ले जाने वाली कश्तियों के लिए डॉकिंग की जगह फराहम की जाएगी। नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार हो रहा है, ये डेनिश साहिल से 50 मील दूरी पर वाक़या एक बहुत बड़ा तैरता हुआ लैंड मास होगा। नाजरीन, ये मुकम्मल तौर पर ग्रीन एनर्जी पर मशहूर होगा, जो इब्तदाई तौर पर 3 मिलियन हाउसेस को बिजली फराहम करने के लिए काफ़ी बिजली पैदा करेगा, जो डेनमार्क के मौजूदा कुल 2.7 मिलियन घरानों से थोड़ी ज़्यादा हैं। 3 मिलियन का आदादो शुमार सिर्फ पैदावार के पहले मरहले के लिए होगा। इसके बाद आइलैंड से एनर्जी हासिल करने की सलाहियत उस सतह तक बढ़ने की तवक्को है जिससे ये 9 मिलियन से ज़्यादा हाउसेस को बिजली फराहम कर सकेगा। ये तकरीबन 3 गीगावाट एनर्जी की इब्तदाई पैदावार होगी, जो वक्त के साथ साथ बढ़कर 10 गीगावाट के करीब हो जाएगी, जो एक बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा होगा। डेनमार्क की इन्वायरमेंटली हवाले से बाशऊर गवर्नमेंट ने 2021 के ओवाइल में ऐलान किया था कि वो 2050 तक जीवाश्म ईंधन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क होगा। डेनमार्क पहले ही अपने शुमाली समंदरी इलाकों में तेल की तलाश के लिए मज़ीद इजाज़तनामे से इनकार कर रहा है। एनर्जी आइलैंड का मकसद 40% डेनिश एनर्जी के ऊपरी हिस्से के तौर पर है, जो हवा के साथ पहले से तैयार की गई हैं। इसके मुतादिद मकासद होंगे: एक 200 प्लस विंड टर्बाइंस के लिए एक मरकज़ फराहम करना, जो मरकज़ी जगह के साथ लगेगी। समंदर में वाक़या होने पर टर्बाइंस ज़्यादा करआमद होती हैं, क्योंकि वो दोनों बड़ी हो सकती हैं और आम तौर पर तेज़ हवा की रफ्तार का इस्तेमाल कर सकती हैं। टर्बाइंस इनफरादी तौर पर बहुत बड़ी होंगी और वो स्टील की खलाई सुई की 184 मीटर की ऊंचाई से मुमासिल होंगी, और साथ ही साथ माहौल पर उनके पड़ने वाले मुस्बित असरात के कुछ नशेब फराज भी होंगे, जैसे इनकी पैदावार पर असर बढ़ेगा और वो आखिरकार मतरूक हो रही हैं। कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ये ढांचे फ़िश और दीगर समंदरी मखलूक़ात जैसे सीप और मसल्स के लिए पनाह फराहम करती हैं। आइलैंड के इर्द गिर्द पैदा होने वाली विंड एनर्जी की बड़ी मिकदार बड़े पैमाने पर एक बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को हवा की एनर्जी के साथ ईंधन के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ताकि समंदर में पानी के मालिक्यूल्स को तकसीम करके बिजली का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन को खारिज किया जा सकेगा। पानी से हाइड्रोजन पैदा करने का अमल इलेक्ट्रोलिसिस में से एक है। बुनियादी तौर पर इसमें करंट गुजरना शामिल है, माया के ज़रिए, जिसकी वजह से पानी ऑक्सीजन गैस और मुस्बित चार्ज शुदा हाइड्रोजन एटमों को छोड़कर मुस्बित चार्ज शुदा एनोवेट पर रद्द अमल जाहिर करता है। दो अनासिर के दरमियान एक पारगमी छिल्ली हाइड्रोजन को मनफी चार्ज शुदा कैथोड में वापस जाने की इजाज़त देती हैं। यकीनन ग्रीन एनर्जी की पैदावार के बगैर आप अब भी एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी के लिए तब्दील कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में इस्तेमाल होने वाली बिजली की पैदावार में माहौलियाती नुकसान पहले ही हो चुका है। ये ख़ास होशियार इम्तिजाज माहौलियाती नुकसान को बुनियादी तौर पर आइलैंड पर टरबाइन बनाने के लिए दरकार सहूलियात और मुताल्लिका ज़रूरियात तक महदूद करता है, और ख़ुद एनर्जी की पैदावार के ज़रिए तकरीबन कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचाता। ये इस कदर साफ़ सुथरा अंदाज में तैयार किया जाएगा कि हाइड्रोजन को घरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, और इसमें एमोनिया ईंधन पैदा करना शामिल होगा, जिसे माहौल के लिहाज से मौसर तरीके से एयरप्लेन्स को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
اور ایئر پلینز کے لیے گرین ایندھن پیدا کرنا شامل ہیں۔ ایئر پلینز کے ایندھن کا اختیار گرین پرسپیکٹیو خاص طور پر پرکشش ہے، کیونکہ جب ایئر پلین ماحول میں بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کرتے ہیں تو اس طریقے سے ایندھن کی پیداواری عمل کے حصے کے طور پر ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی کھینچ سکتی ہیں۔ آئی لینڈ پر پیدا ہونے والی ہائیڈروجن کے گرین فوائد میں اضافہ کرنے سے گاڑیوں اور صنعتی پودوں کو ایندھن کے لیے طویل مدت میں استعمال کیے جانے کی بھی توقع ہے۔ طویل مدتی اقتصادی فوائد کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی فوائد کے ساتھ ڈنمارک کے لیے اثاثہ پڑوسی ملک سویڈن نے پہلے ہی کچرے کو ایندھن بنانے کے لیے اس حد تک استعمال کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ اب وہ فضلہ درآمد کرتا ہے اور ایندھن برآمد کرتا ہے، جس سے دونوں طرف سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ڈنمارک اپنے آف شور آئی لینڈ سے پیدا ہونے والی ایندھن کو پانی کے اندر بڑے بڑے پائپوں میں مائع کے طور پر واپس زمین پر ڈالے گا اور پھر اپنے گھروں کی صنعت اور ٹرانسپورٹ کو ایندھن دے سکے گا اور ملک کے مالی فائدے کے لیے برآمد بھی کر سکے گا۔ ہالینڈ اور جرمنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں دلچسپی رکھنے والے کلائمیٹ منسٹر ڈین جورجنسن نے کہا ہے کہ جب 10 گیگا واٹ کے منصوبے کو حتمی شکل دی جائے گی تو فیوچر کے منصوبے اس سے کہیں زیادہ صاف انرجی پیدا کریں گے جو ہم بطور ملک استعمال کر سکیں گے۔ ڈین جورجنسن نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ ریاست بالآخر سرمایہ کاری کا ابتدائی مرحلہ ختم ہونے کے بعد یہ منصوبہ کافی منافع بخش ہونے کی توقع بھی رکھتی ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آئی لینڈ صرف آدھے سے زیادہ گورنمنٹ کی ملکیت میں رہے گا۔ یہ ابھی بھی ایک طویل المدتی منصوبہ ہے، حالانکہ فی الحال یہ آئی لینڈ 2030 تک کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ پہلے ہی اس بات پر شکوک کا اظہار کر رہے ہیں کہ آیا یہ ڈیٹ قابل حصول ہے۔ 51 ریاستی ملکیت کو جورجنسن ایک کامل سمجھوتے کے طور پر دیکھتا ہے، کیونکہ یہ نجی مہارت کے استعمال کی اجازت دیتا ہے لیکن ریاست کا مجموعی کنٹرول برقرار رکھتا ہے۔ سرمایہ کاروں کی تلاش اور مزید تکنیکی منصوبہ بندی کے بعد 2026 کی منصوبہ بندی کے آغاز کی تاریخ کے ساتھ تعمیر کا آغاز بھی برسوں دور ہے۔ نیز اس منصوبے کے ماحولیاتی اثرات اور انرجی کے ممکنہ خریداروں میں دلچسپی کی حد تک کا جائزہ ڈنمارک کی تاریخ کی سب سے مہنگی تعمیراتی مصنوعات ہوگی۔ ڈنمارک کی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے پروفیسر جیکب آسٹرگارڈ نے کہا ہے کہ یہ ڈنمارک ونڈ ٹربائن انڈسٹری کے لیے اگلا بڑا قدم ہے۔ ڈنمارک کے گرین ریولوشن کی قیادت ہم زمین پر کر رہے تھے، پھر ہم نے آف شور قدم اٹھایا اور اب ہم انرجی کے آئی لینڈ کے ساتھ اگلا قدم اٹھا رہے ہیں، لہٰذا یہ ڈنمارک کی صنعت کو ایک اہم مقام پر رکھے گا۔ یہ کنٹری پہلے ہی یورپی یونین کی ایئر انرجی کا 50% سے زیادہ پیدا کرتا ہے۔ حیاتیاتی تنوع پائیدار جنگلات کے بارے میں مضبوط قوانین موجود ہیں۔ امید ہے زام ٹی وی کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ زام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔